मुद्दे पे बात हुआ कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सेकंड टाइम मीटिंग है। कोरोना के बारे में निश्चित बातचीत हुई है, क्योंकि आज के दिन में आप कोई भी बैठक जब समाज के साथ करेंगे तो इस विषय को उठाना ज़रूरी है। और विशेष करके त्रिपुरा में जो जागरूकता पहले थी, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, और विशेष करके जनजातीय एरिया में अपने आप रोड को भी ड्रॉप गेट लगा के ब्लॉक कर देना, कोई भी उस पर जाएंगे जुर्माना करना, अपने आप ये व्यवस्था तैयार किया था। तो आज के दिन में बहुत लोगों को लगता है कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना नहीं ख़त्म हुआ है। तो इसलिए मैंने इन लोगों से, सभी समाज को की ओर से मैंने निवेदन किया है, अपने अपने समाज में आप लोग जागरूकता फैलाइए, और सबके पास मास्क है तो उसको पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना है। ये कंटिन्यू प्रोसेस। और किसी का भी तबीयत खराब है तो उसको जानकारी देना है, ना कि घर में बैठे रहना। और लास्ट मोमेंट पे जब श्वास कष्ट हो रहा है तब आप हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे तो आपका जीवन बचना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उनको मैंने अपील की, तो ऐसे कोई भी सिम्टोमेटिक हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ही पता चला तुरंत मैंने हेल्थ के डिपार्टमेंट के साथ संपर्क करना। आप घर पे रहिए, होम आइसोलेशन में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किंतु होम आइसोलेशन में बिना बताए मत रहिए। आसपास के जो भी हमारे हेल्थ का व्यवस्था है उनको जानकारी देके रहिए, उनके साथ टेलीफोनिक संपर्क में रहिए। तो हमारे यहाँ जो डेथ रेट है ऐसे नेशनल लेवल से बहुत कम है, 2% है या 2.10% है, 1.10% है त्रिपुरा में। तो मैं चाहता हूँ एक भी व्यक्ति का मृत्यु ना हो, और सबको लेके हम जीवन में आगे जाना चाहते हैं। मैं सबको साथी बना के चलना चाहता हूँ, वही मैंने उनसे अपील की। और सरकार को जो जो काम करना सरकार करेगी। और हेल्थ व्यवस्था को हमने अप्रैल से लेके सितंबर तक आप जाएंगे तो आपके सामने ही प्रमाणित हो जाएगा। जिस राज्य में एक जो मास्क नहीं थे, N95 मास्क भी नहीं मिलते थे, इस राज्य में आज सब कुछ है। और बाकी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को हम डेवलप करेंगे। हम एक दिन में, आप चाहो भी, जो आप यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल साइंस जैसा इंस्टीट्यूशन बना देंगे, संभव नहीं है। और त्रिपुरावासी जानता है, मैं सबका सहभागिता चाहता हूँ, सबका समर्थन चाहता हूँ। सब मिलके इसका मुकाबला करेंगे। बस इसका एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और तुरंत जानकारी। ये 4 चीज़ करेंगे तो हम लोग। ত্রিপুরীরা সবাই নিজেদেরকে কমন আইডেন্টিটিতে ত্রিপুরী কমিউনিটি হিসেবে, ত্রিপুরী হিসেবে পরিচিতি লাভ করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে অ্যাপ্রুভেল চেয়েছে। এবং ওনারা দাবি করেছেন যে ওনাদের এই যে টিআরআই থেকে একটা কালচার হচ্ছিল মোছাড়া, ওইখানে যার যার সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি ধরে রাখার জন্য একটা অফিস, এবং তাদের কমিউনিটি হল থেকে আরও সমাজের বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা। আপনাদের তরফ থেকে এখন এই বিচার কীভাবে কী ডিসিশন নিয়েছেন, কী নেবেন? দেখুন, সরকার তো তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করতে পারেন না। তার আগে যখন আমরা সমস্ত সমাজপতিদের সঙ্গে আগেও বসেছিলাম, তখন 21 পয়েন্টের উপরে আলোচনা হয়েছিল। তার মধ্যে মূল যে বিষয়গুলো ছিল, ভাতা দেওয়া, তারপর কিছু কিছু ফেস্টিভ্যালের বিষয়ে, কিছু কিছু সামাজিক সংস্কৃতির বিষয়ে, জলের বিষয়ে, ম্যাক্সিমাম বিষয়গুলোই কিছু কিছু হয়ে গেছে, আর কিছু কিছু অন প্রসেস রয়েছে। তো আজকে যে বিষয়গুলো ওনারা রেখেছেন আমাদের সামনে, তো সেগুলো আমার যে সহযোগী সমস্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে বসে আমাকে একবার আলোচনা করতে হবে। আলোচনা করার পর যে বিষয়টা ত্রিপুরী বলে আখ্যায়িত করার জন্য সবাইকে, তো একবার সমস্ত সমাজের যেটা আজকে ওনারা লিখে দিয়েছেন, তো আমরা একবার ক্যাবিনেটে বসে সেটা আলোচনা করব। বা সেটা কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে বা তার পদ্ধতি কী হওয়া উচিত, তার একটা নিয়ম নীতি হবে, দেখে এক্সপার্টরাও দেখবেন। তারপরে এগুলো আমরা নিশ্চিত আমরা সহানুভূতিপূর্ণ এগুলো বিষয় যেগুলো আপনি ওঠান আমরা দেখব, এবং যেগুলো করা যেতে পারে আমরা নিশ্চিত। স্যার, আরেকটি বিষয়, গতবারে আপনি বলেছেন যে তাদেরকে 2000 করে সামাজিক ভাতার কথা বলেছিলেন প্রত্যেক জনজাতিদের, এই যে হেডম্যানদেরকে, এই স্ট্যাটাসটা কি এখন কতটুকু এগিয়েছে? হয়ে গেছে, এটা ক্যাবিনেটে মঞ্জুরি হয়ে গেছে, এবং তাদের কাছে এটা পৌঁছে যাবে।
সরকারের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং 2000 টাকা করে প্রধান সমাজপতিদের প্রতি মাসে তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং ফাইন্যান্স থেকে কনফারেন্স হয়ে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। স্যার, রাজন্য আমলে তো এরকম আমরা যারা শুনেছি যে দশমীর দিনে অসম ভোজন হয়, সেটার আবেদন করে আপনাকে প্রত্যেক বছর দুর্গাপুজোর সময় যেটা করা, কিন্তু কখন আপনারা এই সরকার আসার পর এটা করলেন, এটার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? ওটা বিগত মিটিংয়ে বিষয়টা উঠে এসছে, আমি বলেছি যে আমরা এটা করব। আজকেও আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বাস এটাই দেখা যে করোনার যে এখন প্রকোপ চলছে, তার মধ্যে দুর্গাপূজাও যে আমরা এবার করবো, রেস্ট্রিকশন রয়েছে, খোলা পূজা করতে হবে, তার মধ্যে মূর্তিকতাটা হতে হবে, ডিস্টেন্স কি তোরা থাকতে হবে, সবগুলো রয়েছে। নাইট কার্ফিউ থাকবে, সেটা কবে থেকে কটা থেকে থাকবে সেটা আলোচনা ক্রমে বেরিয়ে আসবে। তো এই বিধিনিষেধগুলি আছে, এই বিধিনিষেধগুলোর মধ্যে মেনে কিভাবে করা যেতে পারে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা নিশ্চিত করব।